pertemuan ke pertemuan ke-6 kita 야, 여러분. 그리고 우리 6번째 주제는 쇼핑이에요. 혹시나 여러분 주말에 쇼핑하러 가는 친구가 있는 것 같아서 네, siapa tahu ya hari ini mungkin 여러분 ada yang pergi buat shopping gitu ya. 네, 그래서 아까 그런 질문을 물어봤어요. 자, 그럼 여러분, 자, 오늘 주제는 쇼핑이고, 여러분 자료를 미리 공부하고 오셨죠? 여러분 udah baca materinya dulu ya sebelum kita join kelas ya. 네. 네, 좋습니다. 자, 그럼 우리 바로 빨리빨리 시작하겠습니다. 자, 오늘 쇼핑과 관련된 어휘를 먼저 얘기해 볼까요? 자, 첫 번째, 여기는 물건을 사요. 이건 무슨 뜻일까요? 물건을 사요. apa artinya 여러분? Membeli barang. membeli 네, membeli sesuatu atau membeli barang boleh ya. 물건 itu artinya benda atau barang. 네. 그리고 물건을 팔아요. 자, 이거는 뭐죠? Menjual barang. barang. 네, 맞아요. 물건, barang. 사요, membeli, 팔아요, menjual. 그래서 가끔 이런 표현이 있어요. ada istilah seperti ini ya. 네. 사고 팔아. 사고 팔아요. jual beli. 네. 물건을 사고 팔아요. menjual beli barang atau istilah transaksi jual beli barang. 자, 그래서 시장에서 사고 파는 사람이 많아요. 자, 사고 파는 사람, orang yang melakukan jual beli barang. 네, 물건을 사고 파는 사람. 자, jadi bisa digabung gitu ya, 사요 sama 팔아요. 자, 그 다음에 자, 이거 줘요 하고 받아요. 이건 무슨 뜻일까요? Memberi. 줘요, 받아요. memberi. 그리고 네, 줘요는 Mengambil. Menarik. 줘요, memberi. 받아요, menerima. 자, 그래서 이런 표현도 있어요. 주고받아. 주고받아요. give and take. Nah, jadi ada istilah 주고받아요. Misal kayak jadi orang itu harus tahu give and take gitu ya. Jadi nggak cuma nerima doang. 자, 주고받은 것도 알아야 돼. 넌 주고받는 것도 알아야 돼. Kamu tuh juga harus tahu istilah uh, give and take gitu ya. Jadi jangan hanya 받다, jangan hanya menerima. Nah, contoh seperti itu. 주고받아. 네, 주고받아요. 자, 그 다음에 여기 과일 관련된 어휘인데요. yang berhubungan dengan buah. Di sini ada buah apa aja? Kalbi. 수박, Subak. 사과, Sakwa. 사과, Gyur. 귤. 네. 자, 이 과일뿐만 아니라 여러분도 여러 가지 과일 이름 다 알고 있었죠? 여러분 juga selain nama buah ini udah tahu banyak nama buah yang lain kan ya? 자, 그럼 여러분 알고 있는 과일 이름 한번 얘기해 볼까요? silakan coba sebutkan nama buah apa aja yang 여러분 udah tahu. Banana. Oh, banana. 네. 또? Pineapple. 포도, 파인애플, 포도, 또? 배, 네? 배? 배, 아, 배. 배, 배. 그 다음에, 레몬샘, 레몬. 네. 자, 이거 거의 다 영어잖아요. ini hampir semuanya 영어야. 네. 또 있어요? 여러분 자주 먹는 과일이 뭐예요? 자주 먹는 과일. 람부탄이요? 람부탄? 신기하다. 망고스틴도 있고, 또, rambutan, 두리안도, 두리안, 아보카도, 아보카도도 있고, 또, 여러분 매일매일 자주 사고 먹는 과일, 또 뭐가 있어요? 아, 랭갱, 클랭킹. 클랭킹은 좀 없는 것 같아요. 근데, 레이치, 레이치? 이거 좀 클랭킹이랑 좀 비슷하니까 좀 아마 한국 사람은 클랭킹은 모를 거예요. kayaknya mereka nggak akan tahu kelengkeng gitu ya. 자,
아주 잘했습니다. 자, 여러분, 쿼일도 많이 알고 있군요. 자, 그 다음에 여기 음료. 자, 이거 어떻게 발음하냐면, 음료, minuman. minuman. Jadi kita bilangnya bukan emrio ya. 왜냐하면 저기 미음하고 리을 만날 때 이거 음료, 미음하고 니은 발음해야 돼요. 자, 그래서 음료. 자, 첫 번째 음료는 여기 뭐가 있어요? Kopi, 커피, kopi, 그죠? 커피, 그 다음에 sike, 식혜. 네, 여러분 식혜 알아요? 몰라요? 식혜 마셔본 사람 있어요? Ada yang udah pernah makan 식혜? belum saya. 없어요. 그럼 야, 식혜는 어떤 음료냐면, 자, 잠시만요, 식혜. 자, nih, dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi. Nah, kalau kita Indonesia tuh iron 음료가 있어요. 따진? Air 따진? tape ya. Air tape보다 좀 tajin. Biasanya dari air beras. Kalau orang Indonesia. Jadi kayak dikasih ke bayi. Tajin? tajin kalau nggak salah. 저 좀 모르겠지만 혹시 여러분 지역에도 있긴 한데 근데 아마 이름이 다를 거예요. Mungkin namanya beda. Tapi ada minuman sejenis itu yang dari air beras. 그래서 옛날 사람들이 orang-orang zaman dulu 그거 살 만들 때, 살 지을 때 ketika memasak nasi kan pakai panci ya 여러분 ya. Jadi kan pakai air. Nah, ketika setengah matang, ada air endapan di atas beras. Nah, itu yang diambil, kemudian dikasih gula, jadi sebagai MPASI buat anak zaman dulu. Nah, termasuk saya kebagian gitu ya. Tapi kayaknya sekarang udah jarang gitu. Nah, tapi ini Saya juga hampir pernah saya. sama. Oh, pernah ya, tajin ya? Iya. Iya itu. Nah, sike ini rasanya hampir sama, cuma mereka ada tepung raginya. Jadi rasanya agak beda, tapi teksturnya sama. 그다음에 ini termasuk minuman kesehatan ya kalau yang sike. Lanjut ke Hongcha. Ada yang tahu nggak? Bisa nebak nggak Hongcha ini apa? Jangan lalap yang hitam. Teh merah. Kalau di kita teh merah, kalau mereka bilangnya teh hitam gitu ya. Tapi teh itu sebenarnya warnanya agak bening. Nah, kalau yang teh di Indo kan kebanyakan merah ya rambutnya. Itu bisa bilangnya Hongcha gitu. Teh Hongcha atau mereka bilang juga teh hitam. Teh. Kedame Nokcha. Teh Nokcha berarti hijau, teh hijau, betul ya. Noknya ini identik dengan warna hijau. Noksek ya Rabun kalau tahu istilah warna noksek itu hijau yang agak gelap, agak tua. Nah, lanjut ke istilah ot atau simbal atau kita bisa bilang uriu. Tulisannya seperti ini. Uriu atau pakaian. Clothes ya. Uriu di sini ada yang pertama ada t-shirt 하고 coat. Ya, t-shirt sama coat. Coat. T ini artinya T ya Robun. Jadi kayak T gitu ya. T ini berarti dia kaos blong. Kalau cuma shirts itu berarti lebih ke kemeja. Shirt. kemeja. Jadi kalau ditambahin T di depannya berarti kaos blong. Terus kalau coat ini lebih ke outer ya. Outer coat. Oke. Nah, ini kemudian ke bagian bawahan ya Robun. Bawahannya ada apa di sini? Cima, baji, baji. Cima, baji. Cima itu artinya rok ya. Kalau celana, baji. baji. Kita. Kedam에 ada sepatu. Nih ada 2 sepatu. Yang pertama ada Dongpa, dongwa sama kudu, kudu. Betul ya. Ini semua bisa dikategorikan sebagai simbal. Simbal itu artinya alas kaki. Alas kaki kan jenisnya macam-macam ya. Bisa undongwa, sneakers, gudu, sepatu yang lebih resmi itu gudu. Atau simbal biasa yang lebih merujuk ke kayak undongwa sama gitu. Kemudian kalau untuk sandal, orang Korea bisa bilangnya slipper atau sandal. Ini juga bisa. Selanjutnya ada
pakaian yang dipakai di kepala sama di tangan ada 모자, moja, jangkap. 장갑, Moja itu topi, jangkap itu sarung tangan. Kadang kalau yang tipe kayak topi yang digambar ini bisa juga bilang bini, sama kayak bahasa ya bini. Topi bini. 질문 있어요? ada pertanyaan dulu ya, 여러분. 없어요. 없어요? 괜찮아요? 자, 그럼 괜찮아요. 여기 이 사람이 시장에 있어요. ada di pasar ya. 자, 여러분 여기 있는 물건을 한번 얘기해 볼까요? kita coba ceritain ada barang apa aja di sini yang 여러분 tahu. Silakan. 수박, 수박, Hmm? 바지, 바지, 네? 바지? 바지, 바지. 네. 치마, 치마, 운동화, 에? 구두, 구두, 운동화 ada, 구두 juga ada. 또 뭐가 있어요? 딸기, 딸기. 오케이. 또 파인애플, 예, 쌤. 네. 좀 파인애플 같기도 하고 멜론 같기도 하네요. 어, 파인애플 여러분. 여기 잎이 있으니까 ada daunnya soalnya kayaknya 파인애플. 네. 또 사과, itu uang ya? 네, 맞아요. 이거 돈이요. 돈. 네. 이게 사과 있고 여기는 돈 있고 이게 왜냐하면 이 아줌마가 여기 과일들을 팔아요. jual buah-buahan ya, 여러 가지 과일을 팔고 이 사람은 아줌마에게 과일을 사요. 그죠? membeli buah. 그리고 돈을 줘요. memberikan uang. 네, 아줌마는 아줌마가 이 아저씨한테 과일을 줘요. 네, 아저씨가 과일을 받고 돈을 줘요. 그쵸? 자, 또 뭐가 있을까요? ada lagi nggak kira-kira yang lain? 네, udah semua ya. 네, 아주 잘했습니다, 여러분. 자, 다음 볼까요? 네. Terus ada istilah lain nah, mengenai benda ya. Jadi karakter benda seperti apa. Yang pertama ada 값이 싸요 사요. atau 값이 비싸요. 자, 이거 비싸요. 무슨 뜻이에요? Apa artinya? Ini murah gitu kan, Sim? 값 di sini artinya harga ya, Rabun. Nah, ada dua kata yang bisa menggambarkan kata harga. Ada dua ya, ada 값 atau 가격. 자, 차이는요, untuk perbedaannya gimana? 값 ini kata asli Korea, 가격 ini kata Sino Korea yang diambil dari Hancha, Cina ya. Tapi sama-sama 값, sama-sama 가격. Biasanya 가격 itu lebih resmi dibandingkan 값. Jadi 가격 ini lebih formal sifatnya. Gitu. 네. 자, 값이 싸요. 가격이 싸요. 그거 괜찮아요? 상관없어요? 네, 싸요, murah, 비싸요 berarti mahal. mahal. mahal, 네, 그 다음에 여기 어울려요. 이건 뭐예요? cocok, cocok? cocok dalam hal serasi. pantas untuk dikenakan. Ya, 어울려요. 네, serasi. 그 다음에 무거워요. berat, berat. 네, 맞아요. oh, 맞아요. 무거워요, berat. di sini 무거워요. 반대말은 뭘까요? lawan katanya apa? kecil, ringan, ringan. bahasa 가벼워요. Koreanya. 네, 가- 맞아요. 여기. 가벼워요. 네, 무거워요, 가벼워요. 네, terus yang di bawahnya 뜨거워요. panas, panas. 뜨거워요 di sini loh. Saya bukannya panas itu kata Koreanya 덥다. Ada 덥다 juga ya, 여러분 ya, yang artinya panas. Cuma bedanya apa? 덥다 ini hanya sesuatu yang bisa dirasakan, tapi kita nggak bisa sentuh. Jadi perasaan panasnya seperti contoh di cuaca, gitu ya, di cuaca atau di suhu. Nah, kalau 뜨거워요, sebuah benda yang bersifat panas yang bisa kita sentuh. Misal, contoh
panas badan, atau panas makanan, panas minuman, panas benda, gitu ya. Misalnya 여러분 pegang HP kelamaan panas, nah itu pakai 뜨거워요. Jadi topta sifatnya yang tidak berbentuk. Suhu udara, gitu ya, cuaca, nah itu pakai topta. Lawan dari topta kan ada cupta ya, 여러분. Nah, ini sama juga. Cupta artinya dingin, tapi pasangannya seperti topta, hanya bisa untuk suhu atau cuaca. Nah, terus 뜨거워요 berarti lawan katanya apa? Untuk arti dingin yang bisa kita pegang. 차가워요. Mm-mm. 차가워요. Sini ya. 차가워. 네, 차가워요 berarti apa? Contoh kayak es batu, es kopi, dan sebagainya yang bersifat dingin. Kulkas gitu ya, 차가워. 네. 그다음에 yang di bawah ini 여러분 pasti tahu semua. 예뻐요. 예뻐요. 잔뜩. cantik betul ya. 예뻐요. 자, 그다음에 여기 사이즈가 커요. 사이즈가 작아요. 이건 뭐예요? ukurannya besar. ukurannya besar, ukurannya kecil ya. Ukurannya Size kecil. betul. 사이즈가 네, size artinya size ukuran. 그다음에 마음에 들어요. 이건 뭐예요? Kayak suka gitu. Suka gitu sih. suka, Saya betul ya. suka. Suka deh. Kenapa nggak pakai 좋아요 gitu ya? Kenapa tidak pakai 좋아해요 atau 좋아요? 마음에 들어요 ini lebih ke suka yang sesuai dengan selera. Jadi contoh misal, oh selera saya bajunya yang seperti ini dan itu cocok serasi. Oh 마음에 들어요. Oh selera saya adalah orang yang misal humoris. Oh 마음에 들어요. Gitu. Jadi kalau 좋아요 itu lebih lebar maknanya, tapi kalau 마음에 들어요 biasanya suka yang berkenaan dengan selera di hati, gitu ya. Lanjut yang terakhir ada kata apa? 친절해. 친절해요. 네, 친절해요. 이건 뭐예요? 이건 뭐예요? Baik. 친절하다, ramah. ramah ya. 네. ramah berarti 친절해요. contoh pelayannya ramah. 자, 그 직원이 아주 친절해요. 저 아줌마가 아주 친절해요. 네, 친절하다. 자, 그 다음에 여기 계산 방법. 자, 계산 방법. cara pembayaran. 계산 itu membayar, 방법 artinya cara. Nah, di sini ada dua cara ya, Rabun. Yang pertama, 현금으로 해요. 현금으로 해요. 자, 그 다음에 카드로 해요. 카드로 해요. Melakukan dengan titik-titik gitu ya. Yang pertama ada 현금. Apa itu 현금? 우왕, tunai. Uang tunai. Uang tunai. Nah, uang tunai juga ada terbagi dua ya. Ada yang namanya cipe, uang kertas. Ada yang namanya 동전, uang 동전. logam. Oh. cipe sama 동전. Terus kade berarti ya Rabun tahu lah ya, kade itu kartu. Nah, di Korea ada yang namanya 신용카드, kartu kredit. Ada juga yang namanya 체크카드, kartu debit. 체크카드, kartu debit, 신용카드, kartu debit. Kadang mereka singkat 싱카, 신용카드, 체크카드. Kadang disingkat gitu. Contoh kayak apa 싱카, kartu kredit ayah gitu ya. 엄마 체카, kartu debit mama gitu. 카드로 해요. Biasanya kalau ditanya misal mau bayar pakai apa atau mau bayar via apa, 어떻게 계산하시겠어요? Nah, ini bentuk honorific. 어떻게 계산해요? Jadinya honorific disisipin si gitu ya. Ada tambahan si di tengah-tengah. 어떻게 계산하시겠어요? 현금으로 할 거예요. atau 카드로 할 거예요. atau 카드로 주세요. 현금으로 주세요. Seperti itu. 계산. Terakhir ada istilah apa ini? 할인, Karin. 디스콘. Diskon. Diskon. potongan harga ya. diskon 할인. 네, 좋습니다. 질문 있어요, 여러분?
질문 있나요? 있어요. 있어요. 자, 여러분 한국 돈 만져봤어요? 여러분 pernah pegang uang Korea? 한국 돈 있어요? belum. 아니요, belum ya. 네. 한국 돈 itu ada 8 nominal. Nah, ada 8 jenis uang. Uang logamnya yang ini tadi apa istilahnya uang logam? 동전. 동전. Kalau uang kertas tadi istilahnya? Jipe. Oke, betul ya. Jadi ada 4. Yang 동전, ada yang sipon, 10 won ya. Kemudian ada osipon, 50 won. Kemudian ada bekon, Bekon. sama 500won. Bekon. Yang 500. Jadi nggak ada yang nominal 1000, itu nggak ada. Oke. Terus yang uang kertas paling kecil itu yang 1000-an. 1000won, pecahan 1000. Terus ada juga 5,000won. Ada juga manon dan umanon. Nah, jadi cuma ada 8 jenis ini. 인도네시아는 어때요? 인도네시아는 좀 많죠? 좀 많아요. 그쵸? 인도네시아는 티페 몇 가지 있나? Ada berapa ya kalau Indonesia uang kertasnya ya, Rebun? 1000, 2000, 2000, 4,000, 2,000, 6 kayaknya. 1000, 그리고 만원. 50, 100, 75, ada 8. Wah, tuh be, 2 kali lipatnya ya. Wah, coba. Kalau Dongjon Indonesia ada berapa? Saya lupa. Dongjon itu masih ada 50 nggak kita? Nggak, Kayaknya udah nggak ada nggak ya. kepake. Nggak ya? Berasa? Back, 1, 2, 3, back, 4. back, 4. back sama con. Jadi 4 ya. Wah, 4 tambah 8. Wah, ada 12 jenis nominal. Oke. Nah, jadi di Korea seperti ini. Dan untuk ini ya, Rabun, ada beberapa tokoh juga di uangnya ya. Sebenarnya kalau dibahas ini lama, dan ada beberapa ikon juga di uang logamnya. Ini ada maknanya masing-masing dan ada historinya. Kenapa mereka memilih tokoh-tokoh berikut gitu ya. Dan kenapa di sini cewek ini yang di nominal paling besar gitu. Karena cewek ini tuh mamahnya ini ya, Rabun. Cewek ini mamahnya ini. 5.000 sama 50.000. Jadi cewek ini ibu ini ya, Sim Saindang. Beliau itu tokoh wanita yang berpendidikan. Jadi zaman dulu kan cewek nggak bisa sekolah tuh ya, Rebun. Bahkan belajar membaca pun nggak boleh. Tapi beliau sosok yang terhormat di mana beliau juga terpelajar. Beliau juga pelukis, seniman gitu ya, seniman yang mana juga anaknya, anaknya yang bapak di 5.000 ini ya, Rebun, dia menjadi penasehat raja. Nah, makanya beliau dipilih jadi tokoh di nominal paling gede di uang ini ya. Oke. Kita lanjut. 자, 그럼 여러분 가격. 자, 가격 다 아시죠, 여러분? Sudah tahu untuk nama harga-harga ya, 여러분. 천, 만, 천 itu 1000, man itu 10.000. Nah, sekarang kita coba baca harga nih, 여러분 ya. 자, 정준마트 di sini ada 가격표. 가격표. List harga. 표 itu list. 가격 tadi kan harga ya. 가격표. 자, 성균마트의 가격표입니다. 자, 여러분 여기서는 겨울 가격이 얼마예요? 겨울은 얼마예요? 귤. 겨울. bukan 겨울. 귤이 얼마예요? 오렌지? 2,000원. 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 2,000원이에요. 2,000원이에요. 1,000원이에요. 맞습니다. 그럼 이거 뭘까요? 우유? 우유가 우유가 얼마예요? 4,700원이에요. 자, 1,700원이에요. 네, 맞아요. 자, 그 다음에 3번 이거 뭘까요? 운동화가 운동화? 얼마예요? 얼마예요? 4만 원이에요. 4만 원이에요. 4만 원이에요. 맞아요. 좋습니다. 3만 원이에요. 자, 4번.
지마가 지마가 얼마예요? 지마가 얼마예요? 24만 원. 읽을까요? 지마가 24만 원이에요. 자, 2만. 이렇게 읽어보세요. 자, 네 2만. 글자, 네, 4 Eh? huruf dipisah. Yang duanya berarti i. 2만. Iman. 이만 2만 bilangnya. 4천. 사천 이만 아닌데? 3천. 자, 2만 맞아요. 3천. 3천 원이에요. 좋습니다. 23,000원이에요. 자, 그 다음에 5번 볼까요? 장갑이 얼마예요? 네, 장갑이 얼마예요? 장갑이 만. 만 17,000 원이에요. 17,000 원이에요. 17,000. 좋습니다. 17,000원이에요. 네, jadi dipisah 4 digit, baca di depannya dulu ya. Tapi kalau satu dia nggak pakai il, jadi 17,000원이에요. 네, 아주 좋아요. 자, 그럼 마지막은요. 만약에 제가 자, 여기 커트랑 커트 한 장하고 바지 하나 사면 얼마일까요? 바지 백- 여러분 수학, matematika. 100만? 자, matematikanya. 146. 24만. 응? 24만 24만. 아닌데. Nah, kita pisah 4 digit. Di depan dibaca berapa? 14 14 맞아요. 14. 14 6. Udah ke yang 6.000 ditambah apa dulu? Satuan puluhan ribunya. 14만. 6.000. 14만 6천. 6천? 맞아요. 네. 6천 14만. 원이에요. 네, 좋아요. 14만 6천 원이에요. 네, 좋습니다. 자, 여러분 아주 잘하는데? 네, 14만 6천 원이에요. 네, 와, 비싸다. 자, 다음 볼까요? 자, 여러분 단위 명사를 알고 있어요? 여러분 udah tahu nama-nama satuan benda nggak? Contoh kayak G. Misal G ini artinya buah. Jadi secara general sebuah, 2 buah, 3 buah. Tapi bukan hanya ngomongin mengenai guail ya, tapi untuk benda-benda yang general bisa pakai G. 네, 한 개, 2 개. Kalau misal bertanya 몇 개. contoh, 저는 어느 사과 살 거예요. 사과 살 거예요? 몇 개 살 거예요? mau beli berapa buah gitu ya. 그다음에 병. 병 ini untuk satuan apa kira-kira? botol. Botol, betul ya. Jadi apapun yang sajiannya per botol. Cola, 한 병. misal. 그다음에 물 2병. gitu ya. 네, 주스 3병. 네. 그다음에 찬. gelas gelas, 맞아요. Yang contohnya bisa pakai gelas apa? air Air, 차. 물 물, 한 커피, 잔. 그죠? 네, 물, 커피, 차, 네, 한 잔, 2잔. tinggal 여러분 kasih 한, 둘, 셋, 넷, 다섯, dan seterusnya. 그 다음에 그릇, berarti satuan untuk mangkok mangkok. nasi 맞아요. sesuatu yang bermangkok. 그릇. 네, bakso kalau yang bakso, 맞아요. bakso betul ya. Indomie, 네, 라면, 네, 김치찌개, 네, 그릇. Kalau 그릇 mangkok, kalau piring 접시. Nah, 근데 여러분 현실에는 tapi sebenarnya di real life-nya ya 여러분 ya, kita nggak bilang 김치찌개 한 그릇 주세요, 한 접시 주세요. kadang kita cuma bilang 인분 atau
G. Atau cuma angkanya aja. Nah, contoh misal, bulgogi 하나 주세요, bulgogi 둘 주세요, bisa seperti itu. Nah, terus kalau inbun, ini ya Rabun pakainya yang mana? Angka sino. Inbun ini artinya porsi. Jadi misal mau berapa porsi gitu ya. Satu porsi berarti irinbun. Irinbun. Dua porsi iinbun. Kalau G pakainya yang angka asli. Hana, Asli. 둘, 셋, 넷. Gitu. Tapi ya Robun jangan terlalu ambil pusing. Kalau nggak tahu ya sudah bilang aja. Hana 주세요, 둘 주세요, dan seterusnya. Ya, nggak masalah. Jadi jarang ada yang bilang 한 그릇 두 접시, itu jarang. Oke. Selanjutnya satuan kwon. Kira-kira ini untuk apa? Jilid. buku, Jilid. Buku, betul ya. Kwon. Jilid. Terus myong. orang, Orang. Bari. Hewan. 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 네, 맞아요. 좋습니다. 자, 그럼 여기 그림 보세요. silakan coba lihat gambarnya ya, 여러분. 자, 이거는 그냥 뭐 전체적으로 개를 사용해도 돼요. Secara umum dia berarti pakainya bendanya G aja gitu ya untuk barang umum. Topi tadi bahasa Koreanya 모자, 모자. moja. Kalau kita pengen bilang 3 buah topi, 어떻게 말할까요? 모자. 모자 4개. 3. 모자 3개, 에, 3개. 맞아요. 모자 3개. 좋습니다. 자, 그럼 여기 물 어떻게 말할까요? 물 몇 병? 물 5병, 네, 물 5병 karena ada 5 botol. gitu ya. 물 5병. 좋습니다. 그 다음에 여기 밥도 있고 김치찌개도 있고 어떻게 말할까요? 밥은 몇 그릇? 밥을 1그릇, 밥은 1그릇 하고 김치 2그릇, 응? 김치찌개 2그릇, 김치찌개 2그릇, 2그릇. 좋아요. 네, 밥 1그릇하고 김치찌개 2그릇. 근데 여러분 한국에 가서 식당에서는 이렇게 말해도 돼요. 밥 하나 하고 김치 둘 주세요. 이것도 괜찮아요. 아니면 밥 1인분, 김치찌개 2인분 주세요. 이것도 괜찮아요. 네, 잘 기억하세요. silakan ingat dengan baik ya. 자, 그 다음에 저기 사람, 자, 할아버지, 할머니도 가족 다 있네요. 어머니하고 아버지도 있고. 자, 여기서는 사람 몇 명 있어요? 사람 몇 명? ada 4명, berapa? 4명. 그쵸? 네. 사람, orang, 4명 있어요. ada 4 orang. 잠시만요. 배터리가 떨어져가지고. 네. 자, 사람 4 orang berarti 사람 4명. 네. Lanjut ada kopi 2 gelas. 어떻게 말해요? 커피 2잔, 네? 커피 2잔, 2잔. 네, 좋습니다. 커피 2잔. 자, 그 다음에 여기 ikan. Pakai yang manakah ikan ini? mari, Mari, betul. 생선 1마리, 생선 1마리. 한 마리, 맞아요. 생선 한 마리. 네. Kalau ikannya masih hidup, yang bukan untuk dimakan, kita pakai kata 물고기. 물고기. 물고기 물고기 1마리. 한 마리. contoh, 저는 물고기 한 마리 키워요. 물고기 한 마리 키워요. Saya memelihara 1 ekor ikan, gitu ya. Tapi kalau kita beli untuk dimakan, 저는 생선 한 마리 사요. Nah, jadi mulgogi itu ikan yang bukan untuk dimakan. Nah, lanjut yang terakhir ada buku. Satu jilid. 책 1권, 네, 책 한 권. 맞아요. 네, 책 한 권. 좋습니다. 자, silakan diingat untuk
단위명사 atau kata satuan yang ini ya 여러분nya. Ini adalah kata satuan yang paling sering dipakai. Kalau 여러분 lupa pakai G juga nggak apa-apa. Nah, sebenarnya ada hampir 100 lebih untuk kata satuan di Korea ya. Tapi orang Korea sendiri pun kadang nggak tahu gitu. Jadi kita fokus ke beberapa ini aja. 네, 좋습니다. 자, 다음 볼까요? 네. Ketika kita pengen pesan, biasanya kita akan ditanya, 뭘 드릴까요? Apa yang bisa saya beri alias mau pesan apa, mau beri apa, beli apa gitu ya. Deh. Terus kita cara pesannya gimana? Kita sebutkan bendanya, bibimbap. Sebutkan jumlahnya, han. Sebutkan satuannya, 그릇. Kemudian, 주세요. Nah, tapi kalau benda yang kita pesan dua, kita tinggal tambahkan hago, lalu benda kedua, jumlah bendanya, dan satuannya. 비빔밥 한 그릇 하고, dan gitu ya. 김치찌개 2개 주세요. Saya mau pesan bibimbap 1 dan kimchi 2. Contoh gitu. Nah, dari 식당 sama kafe ini, ya Rabun, anggaplah ya Rabun punya uang 2만 원. 2만 원 berapa? 20.000. 네, 맞아요. 여러분, 2만 원 있어요. 자, 식당하고 카페에는 자, 메뉴를 골라보세요. Silakan coba 여러분 pilih menunya. Nanti saya akan tanya 여러분 mau pesan apa. Misal 여러분 pengen makanannya 2 nggak apa-apa gitu ya. Lapar banget Sam, jadi mau 2. Oke. Mau minumannya 2. Oke. Tapi nanti saya akan tanya harganya juga ya. Yang sudah memilih, 자, 다 골랐으면 네, 얘기해보세요. Silakan coba kasih tahu kalau misal Sam saya udah milih gitu. Udah pilih, Sam. 네, 좋아요. 니아 씨? 네, 니아 씨 뭐 드릴까요? 라면 한 그릇 하고 커피 한 잔 주세요. 라면 한 그릇하고 커피 한 잔 주세요. 얼마예요? 4,500이에요. 네, 500원. 4,500원이에요. 네, 정답 맞습니다. 네, 라면 한 그릇, 커피 한 잔. Oke, udah benar untuk satuannya juga dan harganya ya. Nah, 그다음에 ada yang sudah? saya Sam. 네, 네. 엘리 씨 뭐 드릴까요? 불고기 한 개 하고 오렌지 주스 한 개 주세요. 네, 불고기 한 개 하고 오렌지 주스 한 개 주세요. 좋아요. 가격이 얼마예요? 12,500원이에요. 오, 정답. 12,000원. 12,500원. 네, 좋습니다. 잘했어요. 네, 불고기, orange juice. Boleh orange juice ini kalau misal Yorobun menganggapnya dia disajikan per gelas, boleh pakai can. Menganggap dia disajikan per botol, boleh pakai ryong. Ya, atau kalau tadi nggak tahu apa-apa, tinggal G doang juga boleh ya. orange juice 한 개. 네, 좋아요. 딜라 씨다 했어요? 네, 네. 쌤. 네, 딜라 씨는 뭘 드릴까요? 김치찌개 한 그릇 하고 우유 한 잔 주세요. 네. 모두 얼마예요, 가격이? 8,800원이에요. 8,800원이에요. 네, 좋습니다, 여러분. Wah, 여러분 acu 잘했는데. 네, berarti 여러분 nanti udah bisa belanja ke Korea ya. Meskipun sebenarnya kalau kita belanja tuh 여러분 mereka nggak ngomong, mereka cuma tuh lihat di layar gitu. Kita tinggal lihat di layar doang, bayar doang gitu ya. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke tata bahasa yang akan kita bahas hari ini ada mengenai kata sifat.
Jadi Arabun ketika menggunakan kata sifat, pasangan partikelnya itu adalah i sama ga. Kenapa? Karena kata sifat tidak punya objek yang bisa jadi sasaran. Contoh dia pengen bilang, 이거 한번 읽어볼까요? 엘리 씨 읽어보세요. 저는 학생 식당이 좋아요. 불고기가 맛있어요. 한국어 수업이 어때요? 한국어 수업이 재미있어요. 좋습니다. 저는 학생 식당이 좋아요. Dia menyatakan saya suka 학생 식당. Nah, kalau untuk kata suka itu bisa dua cara, bisa pakai 좋아요 atau 좋아해요. Nah, berhubung dia pakainya 좋아요, berarti yang di depan sini pakainya partikel subjek. Kalau dia di belakangnya pakai 좋아해요, maka di sini kita ganti jadi 식당을 좋아해요. 저는 학생 식당이 좋아요. Saya suka atau saya lebih suka kantin mahasiswa, kantin siswa gitu ya. Atau 학생 식당을 좋아해요. Nah, terus ini juga kita pengen mendeskripsikan bulgogi itu enak. Enak itu kata sifat, 맛있어요. Berarti di sini pakainya bulgogi가 맛있어요. Tidak bisa bulgogi를 맛있어요. 그건 안 돼요. 그죠? 그 다음에 한국어 수업이 어때요? Gimana kelas bahasa Koreanya? Nah, pengen mendeskripsikan kelas bahasa Koreanya itu 재미있어요. Nah, 재미있다 ini kata sifat berarti 수업이 재미있어요. Bukan 수업을 재미있어요. Nah, tata bahasa kedua adalah go. Go yang ini dia menyatakan kalimat arti katanya dalam bahasa Indonesia itu adalah dan. Jadi akan ada dua kalimat ya Rabun. Kalimat satu, kalimat dua. Posisinya setara. Jadi kalau ketika kalimat satu bentuknya positif, maka kalimat dua positif bisa pakai go. Go-nya ditambahkan di tengah-tengah sini. Nah, dia menyambungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat. Contoh, 김밥이 싸요. 김밥이 맛있어요. Dua kalimat. Punya objek yang sama. Bisa digabungkan. Sama-sama bukan negatif positif, tapi sama-sama positif. 김밥이 싸고 맛있어요. Kata go ditempelkannya di bentuk kata dasar predikat pertama. 김밥이 싸다. 김밥이 싸고 맛있어요. Nah, terus yang ini juga kalimat pertamanya 저는 지난 주말에 종소를 해요. 종소를 하다. 그리고 동생은 요리를 했어요. 요리를 해요. Nah, menyatakan dua kalimat sama-sama positif. Saya bersih-bersih dan adik saya memasak. Ketika ada bentuk past tense, di kalimat pertama ya Rabun tidak perlu ubah ke past tense. Jadi 정서를 하고 langsung. 동생은 요리를 했어요. Ya, meskipun tidak sama subjeknya, tapi konteksnya sama. Menceritakan kegiatan yang sama. Jadi posisinya masih setara. Gitu ya. Kemudian, 치마가 어때요? Gimana roknya? Gitu ya. Roknya dua. Pendapat dia ada dua. 싸다. 치마가 싸요. 치마가 예뻐요. Roknya murah. Roknya cantik. Digabung roknya murah dan cantik. 싸다 langsung aja jadi 싸고. 치마가 싸고 예뻐요. Apakah ini boleh dibalik? Boleh. 김밥이 맛있고 싸요. 치마가 예쁘고 싸요. Ini boleh dibalik tidak? Boleh, ketika dia bukan menjelaskan urutan kejadian. Kalau ini kan hanya menjelaskan kegiatan yang mereka lakukan bersamaan di pekan lalu ya, weekend lalu. Maka boleh diganti. 지난 주말에 동생은 요리를 하고 저는 청소를 했어요. Jadi boleh dibalik. Karena dia hanya menyatukan aja sifatnya. 자, 이거 한번 볼까요? Di sini ada 교실 그리고 크다. 교실 ruang kelas, 크다 besar.
Kita pengen bilang ruang kelasnya besar. 어떻게 말해요? 교실이 커요. 오, 좋습니다. 교실이 커요. 크다 itu kata sifat, maka pakai 교실이 커요. pakai partikel subjek. 자, 2번. 영화 재미있다. 필름nya seru. 영화가 재밌어요. 재밌어요. 네, 영화가 재미있어요. 잘했어요. 3번. 옷 비싸다. 옷이 옷이 비싸요. 비싸요. 네, 옷이 네, 비싸요. 옷이 비싸요. 비싸요. berarti bajunya mahal. mahal. 네, 비싸요 juga kata sifat. 그다음에 사과 많다. 사과가 많아요. 사과가 많아요. 사과가 많아요. 좋습니다. berarti apelnya banyak ya. 자, 구두 예쁘다. 구두가 예뻐요. 예뻐요. 네, 구두가 예뻐요. 네, dia menyatakan sifat dari sepatu itu cantik. 자, 6번 생선 맛있다. 생선이 생선이 맛있어요. 맛있어요. 생선이 맛있어요. 네, 여러분 아주 잘했어요. 네. Jadi ingat ya, pokoknya kata sifat tidak boleh pakai 을 atau 를. 자, 이거는 어때요? 떡볶이가 어때요? 여러분, 떡볶이가 떡볶이가 매워요. 매워요. 네, 떡볶이가 매워요. 자, 여러분 떡볶이 먹어봤죠, 여러분? pernah makan 떡볶이 ya? 떡볶이 ya? 네, 아, 매워요. 어때요? 매워요? 안 매워요? 매워요. Gimana sih bilangnya kalau nggak pedas? 근데 여러분, 그 인도네시아 사람들에게는 이거 하나도 안 맵죠? nggak pedes sama sekali ya. 근데 조금 뭐 절반 한국 사람들한테는 이거 매워요. 맵대요. katanya pedas. jadi level pedasnya kita sama mereka beda. Gitu ya. Jadi kalau menurut mereka tteokbokki itu pedas. Gitu. Jadi Indonesia ini strong dalam hal cabai ya, perpedasan itu strong. Oke. 자, lanjut 2번. 빵이 어때요? 빵이 깨끗해요. 네, 빵이 jadi bukan 빵을 빵이 깨끗해요. 깨끗해요. artinya apa? 빵이 깨끗해요. bersih kamarnya sih. bersih, betul. 네. 3번 영화가 어때요? 영화가 영화가 슬퍼요. 슬퍼요. 슬퍼요? 슬 슬퍼요? 슬퍼요. 네. Jadi kalau ada vokal paling belakang, hilangin aja. Vokal dihilangin, terus ya Rabun cocokkan dengan vokal sebelumnya. Ini ada vokal berarti tambahannya O gitu. Kalau sebelumnya ada vokal A, contoh kayak bapuda, banyak kan pakai A. Jadi pakainya ayo, papayo, napayo gitu ya. 네. 자, 4번 책이 어때요? 책이 책이 재미없어요. 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 네, 좋습니다. jadi jangan sampai 책을 재미없어요. 그건 틀려요. 자, 자, 여러분 두 문장 연결해 보세요. ada dua kalimat, silakan 여러분 hubungkan. kalimat pertama, 빙빙 가방을 싸다. 떠니 구두를 싸다. 자, pakai partikel go. 이거 어떻게 말할까요? 빙빙 씨가 가방을 사고 가방을 토니 사고, 씨가 음, 구두를 사요. 구두를 싸요. 좋아요. 네. Kadang kalau kita bikin kalimatnya dua, alias tidak hanya membahas satu saja, itu biasa 빙빙 씨는 jadi sebagai komparasi, perbandingan. Jadi si 빙빙 belinya tas, sedangkan si Tony belinya sepatu gitu ya, karena topiknya yang mereka beli itu berbeda. 네. 빙빙 씨는 가방을 사고 터니 씨는 구두를 사요. 좋습니다. 자, 그럼 2번 nomor 2. 희엔 비빔밥을 먹다. 유미 떡볶이를 먹다. 희엔 씨는
이엔 씨는 비빔밥을 밥을 먹고 먹고 뭐? 유미 씨는 요미 씨는 떡볶이를 떡볶이를 먹어요. 먹어요. 네. 떡볶이를 먹어요. 좋아요. Kalau misal kita pengen bentuk lampau yang dipakai di belakangnya. Jadi Tony 씨는 구두를 샀어요. Yang di atas tetap sagu. Sama juga Yumi 씨는 떡볶이를 먹었어요. Yang di atas Yanti tetap 먹고. 먹고 Ya. 자, 그다음에 3번. 가방이 크다, 무겁다. 가방이 커요. masa 커요. 가방이 커고. eh 커요. 크고 atau 크고? 크고 커요. 커요. 커요? Tapi kan kita gabungin sama Oh. mugot. 크고 jadi apa 크요? 크고 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 mugotanya 무 모터, 모터요. mugowo요. 무거워요. 무거워요. 무서워요. 왜 무서워요? itu takut kan ya? 가방이 무서워요? 혹시 뭐 죽은 사람인가 봐. 네, 무거워요. 네, 무거워요. berat ya. 자, 4번. 옷이 어때요? 옷이 싸다. 옷이 좋다. 싸고 옷이 좋아요. 싸고 좋아요. 싸고. 네, 옷이 싸고 좋아요. 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 네. 자, 여러분, kalau dia bacim ataupun nggak bacim, dia tetap langsung tempelkan go. Kita tidak perlu mengubah seperti bentuk ayo oyo ya. Jadi tetap 크고, 싸고, 먹고. Nah, jadi bukan mogogo. Ya. Jadi dia langsung tempel aja, pokoknya menggantikan da yang di belakang. 네, 아주 잘했어요, 여러분. 자, 이거는 좀 비슷하니까 빼고. 자, 그럼 여러분, 우리 5분만 쉬고 다시 듣기 연습을 할 거예요, 여러분. 자, 5분 쉬세요. Now it's been a long day. I will seen you today. You're somewhere, I'm sure. 네가 날 보는 걸 알아. 누구보다 더 잘 알아. 근데 굳이 자꾸 알면서도 널 계속 놀리고 싶어. 아니야 내가 왜 이래. 날 빨리 받아줘야지. 밀당은 아니야 하지만 남잔 조심 조심 조심. 쉽진 않을걸. 비밀이 좀 많아. 나의 사랑 쉽게 주고 싶지는 않아. 안 특별하니까 난 예쁘다니까 말해줘 보여줘 좀 더 안달이하게. Say hi 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 안녕하고 말할 만큼 이미 hi 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 나를 좀 더 내려가줘. 꿈을 love 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 두근두근 뛰게 해줘. 조금 더 힘을 내 oh yeah 쉬운 건 안 돼 사랑이란 잔인해. 톡톡해 자주해 달콤한 얘기 난 그럼 난 하루에 한두 번 세상에 없던 이기적인 나야 It's you yeah. 사랑해 너만 보고 싶어 이런 말 듣고 싶잖아. 아주 조금만 기다려 좀 더 더욱에 gat하게. 말이 없어도 묻지 말아줘. 가끔 많이 소심해져 그러는 거야. 걱정이 돼 지치면 안 돼. 사실 난 내 맘이 정말 뜨거우니까 Say hi hi
네, 여러분 수업을 다시 시작하겠습니다. 네, 오늘 듣기 연습은요. 첫 번째 듣기 연습. 여기 질문이 있어요. 첫 번째 질문은 여기는 어디예요? 자, 여러분 silakan simak tempat ini di mana. 그다음에 식당에 몇 명이 갔어요? Berapa orang yang pergi ke 식당? 그다음에 무엇을 먹어요? 모두 쓰세요. Mereka makan apa? Silakan 여러분 catat semuanya. 네. 잘 들으세요. 듣기 1. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 어서 오세요. 몇 명이에요? 3명이에요. 뭘 드릴까요? 여기 비빔밥 2그릇하고 냉면 1그릇 주세요. 네, 아, 콜라가 있어요? 네, 있어요. 그럼 콜라 3병 주세요. 네, 잠시만 기다리세요. 네, 한번 다시 들어볼게요. 듣기 1. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 어서 오세요. 몇 명이에요? 3명이에요. 뭘 드릴까요? 여기 비빔밥 2그릇하고 냉면 1그릇 주세요. 네, 아, 콜라가 있어요? 네, 있어요. 그럼 콜라 3병 주세요. 네, 잠시만 기다리세요. 네, 여러분 이 사람은 어디에 있어요? 여기는 어디일까요? 식당이에요. 식당. 식당. 그죠? 네, 여기는 식당이에요. 자, 근데 식당에 이 사람은 몇 명 갔어요? 몇 명이랑 갔어요? 3명. 3명이에요. 몇 세 명 명이 갔어요. 갔어요. 자, 이 3명이 무엇을 먹어요? 비빔밥 비빔밥도 2그릇, 냉면 1그릇. 네, 비빔밥 2개 하고 냉면, 콜라 3병, 3병. 콜라 거기 3병. 세 병. 3병. 네, 맞아요. 아주 잘했습니다. 자, 다음은 이거 한번 읽어보세요. 듣기 1. 자, 니아 씨, 가는 니아 씨, 나는 딜라 씨. 읽어보세요. 어서 오세요. 몇 명이에요? 3명이에요. 뭘 드릴까요? 여기 비빔밥도 그릇하고 4명 그릇 주세요. 네, 아, 콜라가 있어요? 네, 있어요. 그럼 콜라 3병 주세요. 네, 잠시만 기다리세요. 잠시만 좋습니다. 기다리세요. 네, 잠시만 기다리세요. 자, 여기 어서 오세요. berarti selamat datang ya. 몇 명. 자, 이거 어떻게 발음하냐면 여러분 치읓하고 미음 발음이 만날 때 다 몇 명. Jadi bacanya bukan 몇 명 tapi 몇 명. 3명. 몇 명이에요? 네, lebih ke huruf nian jadinya ya. Kemudian 냉면 한 그릇, 한 그릇. 네, 한 그릇 주세요. 네, 좋습니다. Nah, nanti 여러분 boleh kalau pesan polanya seperti ini. 자, 두 번째 듣기는 자, 질문이 있어요. 첫 번째 질문, 왕양 씨는 어제 어디에 갔어요? Berarti dia kemarin pergi kemana si 왕양? Kemudian 무엇을 샀어요? 모두 고르세요.
Jadi 여러분 checklistin aja mana-mana yang dia beli. Gitu ya, yang dia beli kemarin. 네, 잘 들으세요. 2. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 왕양 씨, 어제 뭐 했어요? 저는 어제 마트에 갔어요. 마트에서 무엇을 샀어요? 마트에서 사과하고 딸기를 샀어요. 그리고 라면 3개하고 과자를 샀어요. 치킨을 사고 싶었지만 없었어요. 우와, 많이 샀어요. 다시 한번 들어볼게요. 2. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 왕양 씨, 어제 뭐 했어요? 저는 어제 마트에 갔어요. 마트에서 무엇을 샀어요? 마트에서 사과하고 딸기를 샀어요. 그리고 라면 3개하고 과자를 샀어요. 치킨을 사고 싶었지만 없었어요. 우와, 많이 샀어요. 네, 여러분 왕양 씨는 어제 어디에 갔어요? 왕양 씨는 마트 마트에 갔어요. 갔어요. 네, 왕양 씨는 마트에 갔어요. 근데 마트에서는 무엇을 샀어요? 사과하고 사과하고 딸기, 라면, 과자. 라면 3개. 과자. 라면, 과자. 네, 라면은 몇 개? 라면은 몇 한 개? 개. 3개. 3개. 네, 세 3개 개. 샀어요. 자, 사과, 딸기, 과자는 말하지 않았어요. Tidak bilang dia berapa biji belinya ya. 그리고 귤하고 치킨은 왜 안 샀어요? 치킨을 없어요. 샀어요. 네, 없어요. 치킨이 없어서 못 샀어요. 네, 좋습니다. 자, 그 다음에 이거, 네. 2. 네, 카는 엘리 씨, 나는 딜라 씨. 읽어보세요. 왕양 씨 어제 뭐 했어요? 저는 어제 마트에 갔어요. 마트에서 무엇을 샀어요? 마트에서 사과하고 딸기를 샀어요. 그리고 라면 3개하고 과자를 샀어요. 치킨을 사고 싶었지만 없었어요. 우와, 많이 샀어요. 좋습니다. 네, 왕양 씨 어제 뭐 했어요? Kemarin ngapain? Nah, karena dia pakai 어제, maka dia pakai 했어요. jadi bentuk lampau ya. 네, 어제 마트에 갔어요. 네, 무엇을 샀어요? 네, 사과하고 딸기를 샀어요. 그리고 라면 3개 하고, nah ini 과자, jadi bukan guanja ya, 과자를 샀어요. 자, 치킨을 사고 싶었지만 없었어요. 자, 이 부분은 여러분 좀 정확하게 발음해야 돼요. 싶었지만. Nah, jadi kalau ada batcim, di sini ada siot, ketemu sama jiot, maka dia akan terdengar seperti ca, c, gitu ya. 싶었지만, 싶었지만, 없었어요. 네. 와, 많이 샀어요. 네, 좋습니다. 자, 그 다음에 여기 대화가 있어요. 아주머니랑 빙빙 씨. 네, 빙빙 씨는 시장에 가서 무엇을 샀는지 우리 알아볼까요? 자, 아주머니는 이게 엘리 씨, 니아 씨 읽어보세요. 빙빙 씨는 엘리 씨. 네. 어서 오세요. 뭘 드릴까요? 사과 3개 하고 오렌지 5개 주세요. 그리고 복숭아 있어요? 아, 지금 복숭아는 없어요. 모두 얼마예요? 5,000
원이에요. 5,000원이에요. 여기 있어요. 감사합니다. 네. 빙빙 씨는 뭘 샀어요? 사과 3개, 네. 사과 3개만 샀어요. 오렌지는 안 다섯 샀어요. 개. 그렇고요. 개. 5개. 5개. 오렌지는 안 샀어요. 제가 잘못했네. 네. 복숭아는 없어요. 네. 사과 3개하고 오렌지 5개 샀어요. 복숭아를 사고 싶었지만 복숭아는 없어서 못 샀어요. 네. 그럼 사과 3개하고 오렌지 5개는 모두 얼마예요? 5,000원. 5,000원이에요. Nah, kalau misal diganti, Bingbing sih pengen beli semangkanya 1, terus banananya 2. Kalimatnya kira-kira gimana? 수박 1개 하고 Sumpah 바나나 개 하고 2개 바나나 주세요. 2개 주세요. 주세요. Betul. Terus kalau dia cari orange, berarti 그리고 오렌지 있어요. 있어요. orange가 있어요. orange 오렌지가. 있어요. Nah, ternyata orange-nya tidak ada ya. orange는 없어요. 자, 그럼 수박 1개하고 바나나 2개는 가격이 얼마예요? 모두 얼마일까요? 24,000원. 만, Ada penghubungnya. Man, 14,000. 14,000원이에요. 4천 atau 3천? 3천. 3천 ya. 13,000원이에요. 3,000. 좋아요. 자, sekarang opsi lain lagi. Dia carinya orange 10, pear-nya 4. Sama dia cari talgi juga. 어떻게 말할까요? 오렌지 오렌지 10개 10개 하고 하고 네, 네. 4개 주세요. 주세요. 4개 주세요. 그리고 그리고 딸기 그리고 있어요. 딸기 있어요. 네, 그리고 딸기가 있어요. 네, ternyata 딸기가. 딸기는 없어요. 그럼 오렌지 10개하고 배 4개는 얼마예요? 15,000원이에요. 좋습니다. 15,000원이에요. 네, 아주 잘했어요, 여러분. 네. Nanti 여러분 tugasnya boleh ya untuk bikin seperti ini. percakapan 여러분 beli sesuatu. Nah, 다음 듣기 연습은 pertanyaannya ada 2. 두 사람은 어제 어디에 갔어요? 더니랑 빙빙 씨는. 네. 그 다음에 두 사람은 무엇을 샀어요? 네. 잘 들어보세요. 듣기 2. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 빙빙 씨, 어제 뭐 했어요? 어제 명동에서 쇼핑했어요. 뭐 샀어요? 화장품을 샀어요. 토니 씨는요? 마트에 갔어요. 마트에서 뭐 샀어요? 콜라하고 귤을 샀어요. 다시 한번 들어보세요. 듣기 2. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 빙빙 씨, 어제 뭐 했어요? 어제 명동에서 쇼핑했어요. 뭐 샀어요? 화장품을 샀어요. 토니 씨는요? 마트에 갔어요. 마트에서 뭐 샀어요? 콜라하고 귤을 샀어요. 네, 여러분 토니는 어디에 갔어요? 마트에 갔어요. 마트 마트에 갔어요. 갔어요. 네, 마트에서 무엇을 샀어요? 콜라하고 귤을 샀어요. 샀어요. 콜라하고 귤. berarti beli cola dan
제로. 율 tadi jeruk, Jeruk. betul. 자, 그럼 빙빙 씨는요? 빙빙 씨도 마트에 갔어요? No. 아니에요. 아니요? 빈빈씨는 명동 명동에서 쇼핑을 했어요. 했어요. 네, 빙빙 씨는 명동에 갔어요. 명동에서 쇼핑했어요. 자, 그럼 무엇을 샀어요? 화장품 itu tadi itu kan 맞아요. 화장품. 화장품 artinya kosmetik. 화장품, kosmetik. 네. 화장품, kosmetik. Kalau kita sering kadang bilang skincare. Skincare. Tapi kalau mereka cuma bilangnya 화장품. 화장품 itu ya termasuk skincare juga kalau di mereka ya. 네. 자, 이거 한번 읽어보세요. 자, 북한은 딜라시, 나는 니아시. 빈빈씨 어제 뭐 했어요? 어제 명동에서 쇼핑했어요. 뭐 샀어요? 화장품을 샀어요. 토니 씨는요? 마트에 갔어요. 마트에서 뭐 했어요? 뭐 샀어요? 콜라하고 귤을 샀어요. 네, 됐습니다. 질문 있어요, 여러분? ada pertanyaan sejauh ini? 없어요. 지금은 없어요. 있어요? 네. 자, 다음 듣기 연습. 네, 답해보세요. 자, 여기 질문이 많네요. 첫 번째 질문은 무엇을 샀어요? 그리고 어디에서 샀어요? 얼마예요? 그리고 어때요? 자, 이거 여자가 저 무엇을 사는 것 같아요? 네, 무엇을 사고, 자, 이 물건을 어떻게 됐는지, 네, 잘 듣고 나중에 이야기해 보세요. 잘 들으세요. 2. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 희엔 씨, 그 가방 어디에서 샀어요? 시장에서 샀어요. 얼마예요? 32,000원이에요. 우와, 싸고 예뻐요. 네, 아주 마음에 들어요. 다시 한번 들어보세요. 2. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 희엔 씨, 그 가방 어디에서 샀어요? 시장에서 샀어요. 얼마예요? 32,000원이에요. 우와, 싸고 예뻐요. 네, 아주 마음에 들어요. 네, 희엔 씨는 무엇을 샀어요, 여러분? 가방. 가방이 샀어요. 가방을 샀어요. 네, 어디에서? 시장에서 샀어요. 네, 가방 가격은 얼마예요? 32,000원이에요. 네, 32,000원이에요. berapa itu? 32,000원? 32,000. 32.000. Sama 네, 32.000. 네, 32,000. 네, 가방은 어때요? 예뻐요. 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 ada satu 들어요. lagi? 마음에 싸고. 들어요. 싸고 예뻐요. 마음에 들어요. 네, 들어요. 좋습니다. 이거 한번 읽어보세요. 가는 엘리 씨, 나는 딜라 씨. 희엔 씨, 그 가방 어디에서 샀어요? 시장에서 샀어요. 얼마예요? 42,000원이에요. 우와, 싸고 예뻐요. 네, 아주 마음에 들어요. 네, 좋습니다. 자, 그 다음에 이거는 토니 씨하고 이엔 씨. 네, mereka pergi ke suatu tempat ya. Kita coba lihat. 자, 희엔 씨 어제 뭐 했어요? 저는 어제 친구하고 홍대에 갔어요. 여러분 tahu 홍대 ya? 홍대 Iya. tempat 홍대 itu dari singkatan 홍익대학교. Ada Hongik University ya. Hongik
대학교. disingkat 홍대. 홍대에서 뭐 했어요? 친구는 구두를 사고 저는 가방을 샀어요. 가방이 어땠어요? 네, 가방이 크고 예뻤어요. 네, 가방nya besar dan cantik. 네, berarti dia kemarin si Hien pergi ke 홍대. 네, 홍대 홍대. 갔어요. 홍대에서 뭐 했어요? beli sepatu 친구는 sama tas. 구두를 사고 저는 가방을 네, 샀어요. 친구는 구두를 사고 근데 희엔 씨는 구두를 안 샀어요. 가방을 샀어요. 안 네, 샀어. 가방은 어때요? 크고 가방 예뻤어요. 크고 예뻤어요. 예뻐요. 자, 그럼 2번. Kira-kira kalau ke 2번 kita pengen bilang pergi ke 명동. Myeongdong berarti ya. 명동. 네, 어제 뭐 했어요? 어디에 갔어요? 명동에 갔어요. 명동에 갔어요. 네, 명동에 뭐 했어요? 자, 친구는 바지를 사고 바지를 사고 저는 치마를 저는 샀어요. 치마를 샀어요. 치마를 샀어요. 치마가 어땠어요? 치마가 치마가 사고 예뻐요. 예뻤어요. 네, 치마가 싸고 예뻤어요. 예뻤어요. 좋습니다. 자, 그 다음에 3번. misal ditanya 어제 뭐 했어요? 어디에 갔어요? 동대문 시장 대문 갔어요. 시장 갔어요. 시장에 갔어요. 시장에 네, 갔어요. 동대문 시장에 갔어요. Ini sebenarnya 3 tempat ini terkenal sama banyaknya pusat perbelanjaan ya, 여러분. 자, 그리고 동대문 시장에서 뭘 했어요? 친구는 친구가 모자를 사고 모자를 저는 사고 저는 지갑을 샀어요. 지갑을 지갑을 샀어요. 샀어요. 네, 지갑은 어때요? 지갑 지갑을 지갑 잡고 작고 작고 가벼 네, 작고 가볍게 가벼워요. 가볍어요. 가볍 가벼워요 가벼워요. atau 가벼웠어요. 네. 작고 kecil 가벼워. apa tadi 가벼워? 링은 ringan, betul ya. 작고 가벼웠어요. 네, 좋습니다. 자, 그럼 숙제는요. 자, 여러분 무엇을 마시고 싶어요? 카페에서 주문해 보세요. Nah, silakan 여러분 bikin sebuah percakapan di kafe. 여러분 merujuk sama 2 contoh percakapan tadi ya. 뭘 드릴까요? 네, 아메리카노. ini contoh 아메리카노 한 잔 주세요. 2,000원이에요. 네, misal 여러분 boleh kembangkan. 저는 아메리카노 한 잔 하고 라떼 contoh ya atau 콜라 2잔 주세요. 아, 콜라가 없어요. misal gitu. 네. Terus 여러분 pakai tata bahasanya yang i가 terus kata sifat contoh misal 콜라가 없어요. boleh. Atau nanti misal ada teman lagi 콜라가 맛있어요. Nah, jadi ada kata sifatnya sama bentuk go. Boleh ya. Kalau di sini ada Jigon sama Jina. Nah, Jigonnya kemudian menyiapkan kopi. Terus 여기 있어요. 뜨거워요. 조심하세요. ini silakan. Ini panas. Hati-hati. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. Tapi 여러분 perlu juga tambahkan harganya. Jadi ketika si Jigon pegawainya memberikan ke Jina, 여기 있어요. misal 10,000원이에요 atau 8,000원이에요. sebutkan harganya. Oke. di sini ada menu americano, cafe latte, cappuccino, orange juice, uyu, cola. Nah, untuk referensi juga, ya Rabun sepertinya juga perlu tahu. Jadi kalau di Korea itu ada istilah misal pesan kopi gitu ya. Nah, di sini ada 2. Ya Rabun tahu ice americano ya. Ice americano kadang mereka singkatnya jadi ice americano. jadi misal 무엇을 드릴까요? 네, 한 잔 주세요. 한 잔 주세요. Gitu. Ice americano berarti americano yang dingin. Terus ada juga istilahnya 뜨아. 뜨거운 americano.
Apa tadi 뜨겁다? 여러분 masih ingat 뜨겁다 nggak? Panas. Panas. Berarti dia maunya americano yang panas. Panas. Kalau yang ice, itu berarti es americano. 뜨아 artinya americano Americano panas. panas. Mm-mm. Terus ada istilah lain lagi. Nah, di sini yang satu ara, ice latte. Ice latte, abara, ice vanilla latte. Ini disingkat ya. Kemudian 따뜻한 americano. Ada yang 뜨거운 americano, ada yang 따뜻한 americano. Oke. Terus penganin deh. Oke. Dia ada juga akama, ice caramel macchiato. Caramel macchiato. Kemudian ada istilah juga 얼주고. 얼어주고 tuh ice. 얼주가. Olnya dari kata oro artinya beku. Jugo tuh mati. Ice es. Jadi maksudnya meskipun mati kedinginan, mati beku, tetap dia pilihnya menu es. Jadi kalau di Korea ya Rabun, kayak kemarin kan sempat musim salju. Musim salju di pagi hari, mereka pesannya juga tetap ice americano. Jadi apapun musimnya, mau dingin kayak manapun, mereka akan pilihnya es gitu untuk menu kopi. Kebanyakan seperti itu ya, budaya kopinya orang Korea. Jadi ada istilah orojugoto ice, oljuga. Kemudian di sini juga ada hwege rikano. Nah, hwege-nya dari kata hwege hada yang artinya penebusan dosa, rikanonya dari americano. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya ketika mereka makan makanan yang berat, berminyak, kalorinya banyak. Nah, untuk menebus rasa bersalah mereka karena makan yang banyak seperti ini, kalori banyak, mereka akan minumnya itu americano. Kalau kita kan kadang kebanyakan apa ya Rebun, pesannya es teh ya, atau jus jeruk gitu. Nah, tapi kalau orang Korea, kalau misal makan berat, mereka americano. Untuk apa? Untuk menurunkan kadar kalori katanya gitu. Jadi makanan minuman pertaubatan, dia tobat dari makanan kalori banyak. 네, 회계 리카노. 네. 여기까지 또 한 번 더 얘기할 거 있어요. Nah, untuk size-nya mungkin ya Rebun mau dimasukkan ke percakapan juga boleh. Jadi untuk size ada yang short, tall ya, grande, venti, trenta. Tapi kadang mereka nggak akan nggak akan nanya sampai yang mau yang mana, short, tall, grande, venti, trenta. Kita biasanya tanpa menyebutkan ini mereka akan otomatis kebanyakan dikasih yang grande. Jadi yang porsi paling sedang, ukuran sedang gitu ya. Tapi ya Rebun kalau misal pengen yang kecil aja, short. Contoh misal short atau short 주세요. Atau tall 주세요. Nah, gitu. Terus dan di Korea itu ya Rabun, ketika ya Rabun ke kafe, ya Rabun tidak perlu masuk ke dalam. Ini kadang ada orang yang sibuk gitu ya, maksudnya cuma pengen beli doang, terus buru-buru misal ke tempat kerja. Di Korea itu bisa pesan dari luar. Jadi akan ada ini mesin order, ya Rabun pesan di sini, ya Rabun bayar, biasanya pakai kartu atau tap. Kalau mau cash gimana, Sam? Cash juga boleh. Ya Rabun pesan di sini, tapi nanti panggil mbaknya, pelayannya nanti akan muncul di sini kan, kita bisa bayar cash. Atau kalau mau bayar cash lebih enak, masuk ke dalam bentar, terus bayar cash. Nah, sambil menunggu biasanya yang pakai kartu ataupun pakai tap HP gitu, tinggal berdiri di sini doang. Nanti berdiri, mereka akan kasih lewat jendela sini. Dan mereka free. Kita pengen ambil tisu, sedotan, bahkan ada yang benang gigi itu juga ada disediakan sama mereka, atau tambahan tutup, tambahan wadah itu biasanya disediakan di deretan sini. Jadi enaknya karena orang Korea budaya kopinya lumayan kental, bahkan kayak satu jajar ini bisa bersebelahan ya, warung kopi semua gitu. Dan memudahkan mereka budaya pali-pali ya. Jadi semua mesin pembayaran, mesin pemesanan itu ada di luar.
Jadi kita tidak perlu masuk ke dalam. Oke, itu sekilas mengenai budaya kopi di Korea ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini ya, Rabun? 질문 있어요? 없어요, 쌤. 없어요. Untuk harga tugas percakapannya ya, Rabun lihat di sini ya. Jadi ya, Rabun silakan pesan yang dari sini. Oke. 네, 자, 그럼 질문 없으면 여러분, 다음 주는 마지막 수업이에요. 다음 주 materi terakhir, kemudian kita akan ujian speaking ya. Jadi semangat ya, 여러분. Tinggal 1 minggu lagi. tugasnya nanti menyusul akan saya cek satu persatu dulu ya. 바ik, 자, 그럼 오늘 수고했어요, 여러분. 네, 오늘도 연습도 아주 잘했어요. 자, 다음 주에 또 만나요. 감사합니다, 여러분. 안녕히 가세요. 감사합니다. 감사합니다, 쌤. 쌤. 안녕히 계세요, 쌤. 네.